Hello everyone, welcome back to our chemistry class. So we are still in chapter 2, atomic structure. So this video is about Bohr atomic model, part C. So in this video, we will be discussing about formation of line spectrum, in which we will illustrate how the Lyman, the Balmer, the Paschen, the Brackett and the Pfund series are formed. Before we start, let's take a look at the relationship between the Bohr's atomic model and also the energy level diagram. So we will be using the energy level diagram a lot in this video. So what is actually the relationship between the Bohr's atomic model and also the energy level diagram? It is actually the same. So sebenarnya ini Bohr atomic model, kita potong dia separuh. Okay, so bila kita potong dia separuh, dia mewakili, dia nampak macam energy level diagram. So kita dalam Bohr atomic model, dia ada energy level 1, 2, 3 and 4. Sebelum ini kita belajar apabila elektron itu pada excited states, elektron itu tidak stabil, so dia akan fall back ataupun drop back to a lower energy level. So, untuk mewakilkan benda ini menggunakan energy level diagram, mudah sahaja kita cuma gunakan anak panah. So, daripada energy level 4, dia drop back to energy level 1. So, kenapa kita gunakan energy level diagram? Sebab jika dibandingkan dengan Bohr's atomic model, energy level diagram adalah lebih mudah untuk dilukis. Lebih-lebih lagi kalau kita mau tunjukkan elektron transition itu adalah lebih mudah jika kita gunakan energy level diagram. So dalam erti kata lain, energy level diagram ini is a simplified version, versi yang simple untuk Bohr atomic model. So, macam mana kita mau lukis itu energy level diagram? So, yang paling penting adalah kita kena buat horizontal punya axis, paksi yang menegak itu. Paksi menegak itu mewakili energy. Lepas itu, paksi yang melintang, okay, itu mewakili energy level. So, kamu kena labelkan setiap energy level itu. Dan kamu mesti mula dengan N sama dengan 1. Seterusnya boleh lukis N sama dengan 2, N sama dengan 3 dan N sama dengan 4. So, persoalannya sekarang, bila kamu boleh berhenti untuk lukis itu energy level? So, itu bergantung kepada soalan. So, kalau soalan itu energy levelnya sampai energy level 8, kamu lukis sampai 8 sajalah. Tapi kalau soalan itu energy level dia sampai 5, kamu lukis sampai energy level 5. Dan kalau kamu perasan, okay, gap ataupun ruang di antara energy level ini, dia semakin mengecil. Okay, so kamu kena take note bila kamu lukis energy level diagram, gap between the energy level is become smaller. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, bila kamu lukis energy level diagram, kamu kena mula dengan N sama dengan 1. So as I explained in the previous video, okay, how the line spectrum is formed. So electron at excited state is very unstable, so it will fall back to a lower energy level and it will emit, okay, energy in the form of light. Okay, so sebagai contohnya, kita ada elektron pada N equals to 2, pada energy level 2. So, elektron itu, dia unstable, so it will fall back to a lower energy level, which is N equals to 1. So, proses falling back itu akan emit energy, okay, akan emit energy in the form of light. Okay, dan ini kita akan dapat observe, kita akan dapat lihat pada line spectrum. Satu contoh lagi, sekiranya elektron itu pada N equals to 5, excited state N equals to 5,
unstable fall back to n equals to 3, so it will emit energy in the form of light. So ianya akan dapat diobserve, kita akan dapat lihat pada line spectrum. So how does the series of line spectrum is being formed? Okay, so sebenarnya sekiranya elektron at excited state itu fall back to the same energy level, it will form one line series. Therefore, formation of every series is actually depending to which energy level the electron will drop. So, mari kita tengok various series in atomic hydrogen emission. So, kita tengok series yang pertama, Lyman series. So, N final untuk Lyman adalah 1, N initial dia mungkin 2, 3, 4 dan seterusnya. So, elektron itu dia boleh drop daripada N equals to 2 pergi N equals to 1, ataupun N equals to 3 to N equals to 1, ataupun N equals to 4 to N equals to 1. So, Lyman series is located in the ultraviolet region. Okay, so next, mari kita tengok pula untuk Balmer series. So, Balmer series, N final dia adalah 2. So, N initial dia mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5 dan seterusnya. So, the electron will drop from N equals to 3 to N equals to 2, ataupun 4 pergi 2, ataupun 5 pergi 2. Yang penting elektron dropping dia adalah 2. Okay, so Balmer series is located in the visible region. Next, Paschen series, N final dia adalah 3, and initial dia adalah 4, 5, 6 dan seterusnya. So, untuk Paschen series, elektron will be dropped at N equals to 3. So, mungkin dia daripada 4 pergi 3, 5 pergi 3 ataupun 6 pergi 3. Okay, so Paschen series is located in the infrared region. Next, we take a look at bracket series. Okay, so N final dia adalah 4, meaning to say electron dropping will be in energy level 4. Jadi, mungkin energy elektron drop dari 5 pergi 4, 6 pergi 4 ataupun 7 pergi 4. So, bracket series is also located in the infrared region. Okay, last but not least, mari kita tengok P-Fan series. So, P-Fan series, N final dia adalah 5, and initial dia 6, 7, 8 dan seterusnya, meaning to say the electron will drop from N equals to 6 to N equals to 5 ataupun 7 to 5 ataupun 8 to 5 dan seterusnya. So, P-Fan series is located in infrared region seperti Paschen dan juga bracket. So, I just want to remind you that you need to be very careful about your spelling, okay, for the name of the series. So, ini adalah tips untuk kamu hafal siri di dalam atomic hydrogen emission. Lyman balik pasar beli pisang. So, L untuk Lyman, BAL untuk Balmer, PAS untuk Paschen, B untuk bracket, dan P untuk P-Fan. Okay, so kamu juga kena tahu N final bagi ke setiap series. So, N final for Lyman is 1, N final for Balmer is 2, N final for Paschen is 3, N final for bracket is 4, and N final for P-Fan is 5. And then the next thing you need to remember is the region for each series. Okay, UV, visible, and also infrared. Okay, so now let's take a look in detail how Lyman series is being formed. So we know that the final energy level and final for Lyman series is N equals to 1. So the electron will drop from
the initial energy level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on. So as you can see there, each electron will drop from a higher energy level to n final n equals to 1, and the dropping will be shown in the line spectrum. As I told you before, every drop of electron will produce light with specific wavelength that can be seen on the spectrum. As you can see there, all the electrons will drop to n equals to 1. So this will form Lyman series in which it will drop into the same region, which is ultraviolet region. So in ultraviolet region, it will give a purplish color on the line spectrum. To confirm that this is a Lyman series, you must look that all the electron is dropping to n equals to 1. So this is a Lyman series, and the first line should be electron dropping from n equals to 2 to n equals to 1. So sekarang mari kita tengok Lyman series dan hubung kaitnya dengan energy changes, frekuensi dan juga wavelength. So bila kita mau baca line spectrum untuk line series, kita kena tentukan dari mana kita baca first line, second line, third line and so on. So macam mana kita mau tentukan? Kita kena tengok largest blank area antara dua garis pada line spectrum. So largest blank area dia terletak di sebelah kiri, maka kita akan baca line spectrum ini daripada sebelah kiri ke kanan. Sekarang kita fokus kepada gambar raja energy level diagram. So kalau kamu nampak garis yang berwarna biru itu, dia punya delta E adalah sangat besar jika dibandingkan dengan garis yang berwarna merun di sebelah kiri sekali itu. So ini bermaksud delta E bagi garis the 7 line is the largest. Lepas tu delta E for the first line is the smallest. So mari kita lihat pula perkaitannya daripada segi rumus. So bila kita tengok rumus yang pertama, apabila delta E meningkat, V itu mewakili frekuensi ya. So frekuensi pun akan meningkat kerana frekuensi itu dia directly proportional to delta E. So bila kita lihat pada line spectrum, daripada kiri ke kanan, frekuensi akan meningkat. Seterusnya kita tengok hubung kait di antara frekuensi dan juga wavelength. So apabila nilai frekuensi meningkat, nilai wavelength akan menurun kerana wavelength adalah inversely proportional dengan frekuensi. So bila kita lihat line spectrum itu daripada kiri ke kanan, okay, delta E akan meningkat, frekuensi akan meningkat, tapi wavelength akan menurun. Okay, next kita tengok pula Balmer series. So untuk Balmer series, n final dia adalah n sama dengan 2, manakala initial energy level dia mungkin 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So kalau kita lihat di sana, semua elektron itu dia akan drop pada n equals to 2, dan setiap elektron drop itu akan emit, akan release energi di dalam bentuk foton yang mana ianya mempunyai specific wavelength yang dapat dilihat pada line spectrum. Kesemua elektron ini akan drop pada n equals to 2, yang mana it will drop into the same region which is into the visible region. Okay, cahaya nampak yang mana ianya dapat dilihat pada line spectrum dengan warna-warna tertentu. Okay, so meaning to say Balmer series sahaja yang akan mempunyai warna di dalam line spectrum. So untuk kita confirmkan, ini adalah Balmer series, kita tengok elektron drop itu berlaku pada n equals to 2. So kita memang yakin ini adalah Balmer series. And the first drop, first drop adalah daripada n equals to 3 to n equals to 2.
Okey, so kita tengok pula hubung kait antara energy level diagram dengan line spectrum. So untuk baca line spectrum, kita kena tentukan kita baca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. So untuk line spectrum ini kita akan baca daripada kiri ke kanan sebab largest blank area itu terletak di sebelah kiri. Okey, so seperti Lyman series juga kita kena tengok dia punya delta E. Okey, untuk first line and also last line. So kita tengok last line punya delta E adalah sangat besar. So bila delta E itu sangat besar, V juga adalah sangat besar, akan meningkat. Okay, dan wavelength juga akan menurun. Okay, so daripada kiri ke kanan untuk Balmer series, okay, delta E akan meningkat, frekuensi akan meningkat, wavelength akan menurun. Seterusnya untuk Paschen series. So untuk Paschen series, the final energy level would be n equals to 3, yang mana initial energy level dia mula daripada 4, 5, 6 dan seterusnya. So every drop of electron will be 2 n equals to 3. Dan bila dia drop, it will emit energy in the form of photon, in which this photon will have specific wavelength. Okay, so specific wavelength can be seen on the line spectrum. So sebab dia jatuh pada n equals to 3, semuanya jatuh pada n equals to 3, meaning to say this series will drop into the same region, which is the infrared region, and we can see that, we can observe that from the line spectrum. Sebab dia infrared region, meaning to say it has no color. So kita akan dapat observe black color, hanya black color pada line spectrum. So mari kita tengok line spectrum untuk Paschen series. So seperti yang saya katakan tadi, disebabkan oleh Paschen series ini dia drop pada infrared region, maka kita cuma boleh observe black line sahaja pada spektrum tersebut. So untuk kita baca line spectrum ini, kita kena tentukan kita baca dari kiri atau dari kanan. So kita tengok di mana largest blank area, maksudnya largest blank area sekarang di sebelah kanan, maka first line akan mula dari sebelah kanan dan kita akan baca line ini daripada kanan ke kiri. Next, oleh sebab ini adalah Paschen series, maka n final adalah sama dengan 3. So bagi setiap line ini, n final dia adalah sama dengan 3. So the first line will be dropped from n equals to 4, the second line will drop from n equals to 5, the third line will drop from n equals to 6, and the fourth line will drop from n equals to 7. Bila kita compare delta E untuk the first line and the fourth line, so delta E untuk the first line sebenarnya adalah kecil, manakala delta E untuk the fourth line adalah sangat tinggi. So daripada kanan ke kiri, delta E akan meningkat, V akan meningkat, dan wavelength akan menurun. Next, untuk bracket series pula. So untuk bracket series, final energy level adalah n equals to 4, and the initial energy level will be 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Seperti line series yang sebelum ini juga, every drop of electron from this bracket series will produce ataupun will emit a light in the form of photon, in which this photon will have a specific wavelength that can be seen, can be observed in the line spectrum. This wavelength juga will drop into the same region, iaitu pada infrared region, yang mana infrared region they have no color, so we can only observe black lines on the line spectrum. So to confirm that this is the bracket series, kita tengok electron dropping. So kalau electron dropping itu berlaku pada n equals to 4, so it is a bracket series. So last, kita akan tengok P-Fan series. So untuk P-Fan series, the final energy level would be n equals to 5.
Lepas tu elektron itu will be dropped from energy level 6, 7, 8 dan seterusnya. So kalau kita tengok di sana, okay, elektron, each drop of electron, every drop of electron will produce a light in the form of photon, in which this photon will have a specific wavelength that can be observed on the line spectrum. So this wavelength also will drop into the same region, which is the infrared region. So seperti yang saya katakan tadi, infrared region has no color, so we can only observe black lines on the line spectrum. So mari kita tengok contoh line spectrum untuk P-Fan series. So untuk baca line spectrum ini kita kena tentukan kita baca dari kiri ke, kita baca dari kanan. So kalau kita tengok di sana, largest blank area dia terletak di sebelah kiri. So meaning to say the first line is on your left, and then second line and third line. So line spectrum ini kita akan baca daripada kiri ke kanan. So oleh sebab dia adalah P-Fan series, maka N final adalah sama dengan 5. So N initial untuk first line adalah 6, N initial untuk second line adalah 7, dan N initial untuk the third line adalah 8. So daripada kiri ke kanan kita boleh buat kesimpulan delta E akan meningkat, V akan meningkat, wavelength akan menurun. So sekiranya kita tambah a few lines after the third lines, dan soalan minta kamu tentukan N initial bagi the 7 line. So dia punya cara macam begini ya. So kita tahu sebab dia P-Fan series, maka N final masih lagi kekal sama dengan 5. So untuk dapatkan dia punya N initial, kita kasih tambah saja N final 5 dengan dia garis ke berapa dia, sebab dia 7 line. So 5 campur 7, maka N initial adalah 12. Ya, mari kita tengok untuk the first line itu. So N final campur dengan first line, kita akan dapat 6. So N initialnya 6 kan. So sama juga N final bagi garis yang kedua, kita kasih tambah 5 campur 2, kita akan dapat 7, maka N initial adalah sama dengan 7. Begitu juga untuk the third line. So 5 campur 3, kita akan dapat N initial dia sama dengan 8. So sekiranya kamu diminta untuk menentukan N initial bagi the 10th line, okay, katakan di sana ada 10th line, okay, so N final dia masih 5. Jadi N initial dia adalah 10 campur 5, dia sama dengan 15. So meaning to say the 10th line itu dia drop dari N initial 15 ke N final 5. So ini adalah kesimpulan untuk line series yang kita sudah bincangkan setakat ini. So kita ada Lyman series, lepas tu kita ada Balmer series, lepas tu kita ada Paschen series, and then bracket series, and then P-Fan series. Okay, so untuk Lyman series, N final dia adalah sama dengan 1, Balmer N final adalah sama dengan 2, Paschen N final adalah sama dengan 3, bracket N final adalah sama dengan 4, dan P-Fan N final sama dengan 5. Satu benda lagi yang kamu kena hafal adalah di mana region bagi setiap series ini. So, Lyman in ultraviolet region, Balmer in visible series, and Paschen, bracket, and P-Fan in infrared series. So, this is just a recap how to read your line spectrum. So, yang paling penting sebelum kita baca, kita kena tentukan kita baca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. So untuk tentukan itu kita kena tengok itu gap. Look at the gap, the blank area. So untuk the first example itu, the first line is on your left. So kita akan baca dia daripada kiri ke kanan. So daripada kiri ke kanan, okay, delta E akan meningkat, frekuensi akan meningkat, wavelength akan menurun. So for the second example, okay, macam saya katakan tadi, kita kena tentukan baca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri.
So we look at the largest blank area. So dia berada di sebelah kanan. So meaning to say your first line is on your right and your last line is on your left. So meaning to say kita akan baca dia daripada kanan ke kiri. So daripada kanan ke kiri, delta E meningkat, V meningkat, wavelength akan menurun. So let us see a few examples regarding the line spectrum. So example 1, you were asked to describe the transition of electron that leads to the lines W and Y respectively. Okay, so the first thing that you need to do, you need to decide how to read your line spectrum. So because the largest blank area is on your left, so the first line is on your left and the last line is on your right. Okay, next, because you are given a Balmer series, so Balmer series is where the electron drops to n final equals to 2. So each line, okay, is where electron drops to n final equals to 2. So meaning to say, for W, okay, the electron will drop from n equals to 4 to n equals to 2, while the Y line is where the electron drops from n equals to 7 to n equals to 2. So how can we describe this? So for W, okay, electron drops from n equals to 4 to n equals to 2. So ini cara untuk kita describe ya. Jadi untuk Y, okay, untuk Y, electron drops from n equals to 7 to n equals to 2. Next, example 2. Which of the line in the Paschen series? So Paschen series is where your n final is equals to 3. Okay, which of the line in Paschen series corresponds to the longest wavelength of photon, and you were asked to describe the transition that give rise to the line. So before we can answer this question, we need to decide how to read our line spectrum. Okay, so there is the largest blank area, so meaning to say A is the first line, B is the second, C is the third, D is the fourth, and E is the fifth line. Okay, so we will read this line spectrum from right to left. So from right to left, what will happen? Delta E will increase, frequency will increase, while wavelength is decreased. So which one will give the longest wavelength? It is line A. Okay, line A will give the longest wavelength of photon. So next, you will ask to describe the transition of line A. So line A and final is equals to 3 sebab dia Paschen series kan. So dia punya n initial adalah sama dengan 4. So dia punya transition adalah the electron drops from n equals to 4 to n equals to 3. Next, last example, example 3. The following diagram represents the line spectrum of hydrogen atom for the Lyman series. So Lyman series maksudnya n final adalah sama dengan 1. Okay, so you were asked to specify the increasing order of radiant energy, frequency, and wavelength of the emitted photon. Which of the line that corresponds to the fourth line, the shortest wavelength, and also the lowest frequency. Okay, so seperti yang saya katakan tadi, n final untuk Lyman adalah sama dengan 1. So untuk jawab soalan ini, kita kena decide, kita baca dari kiri ke kanan ke kiri. So kita nampak sahana largest blank area dia berada di sebelah kanan, maka A adalah first line dan E adalah the fifth line. So soalan minta kamu specify increasing order of the radiant energy. So sebab kita baca line spectrum ini daripada kanan ke kiri, so daripada kanan ke kiri, delta E akan meningkat, frekuensi akan meningkat, wavelength akan menurun. So yang mana satu adalah the fourth line. So the fourth line is line D. Okay, the shortest wavelength pula adalah line E. And lastly, the lowest frequency adalah line A.
So itu sahaja untuk video kali ini guys. I'll see you in the next video. Bye bye.